Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu je preko Sarajevo Graphics Grupa postao prvi partner iz Bosne i Hercegovine u istraživačkom projektu Horizont 2020 i Mare Culture koji se finansira iz granta Evropske komisije. Multidisciplinarni tim eksperata iz Sarajeva je osmislio novi metod interaktivnog digitalnog pripovijedanja pod nazivom Hyperstorytelling koji je implementirao na priči o brodu Kirenija potonulom uz obale Kipra oko 288. godine prije nove ere. O kakvim pričama je riječ, razgovaramo sa profesoricom Selmom Rizvić, koordinatoricom projekta za Univerzitet u Sarajevu. Dobro jutro i dobro mi došli u novi dan. Hvala lijepo. Interaktivno pripovijedanje je nešto što nemamo priliku čuti svaki dan. Šta je, evo za početak, digitalno interaktivno pripovijedanje? Pa to je jedna nova metodologija, možemo reći čak i jedan novi medij, jer svjedoci smo da u današnje vrijeme ljudi puno koriste internet i da slabo čitaju i čak smo primijetili, čak ja i kod sebe primijetim da nemam više nekako živaca da gledam nešto što duže traje. Znači ako imate recimo video koji traje 20 minuta, vrlo rijetko ćete se odlučiti da to pogledate. Tako da je prenošenje informacije postalo veoma zahtjevno u ovo vrijeme. Nekako je sve to kratko, instant, mora biti odmah on demand, kako kažu. I mi smo odlučili, ne samo mi, nego to je inače tema istraživanja u našoj struci, da pokušamo kroz digitalno pripovijedanje koje se sastoji od kratkih priča saopćiti neku informaciju gledaocima. Recimo, ako imate neku informaciju o objektu kulturnog nasljeđa, onda mi iskombiniramo tu informaciju u kratke priče i čak predstavimo i 3D model toga objekta i omogućimo korisnicima interneta da prošetaju virtualno kroz taj model. I tako stvorimo jedno iskustvo gdje se korisnici mogu uživjeti i saznati nešto na jedan zabavan način. To se inače zove edutainment. To je sad kao neka buzzword. I to je novi trend, je li tako? Kod nas je tek nekako u začecima. Vi ste u sklopu projekta i Mare Culture radili na digitalizaciji priče o jednom brodu koji je potonuo uz obale Kipra 288. godine prije nove ere. Zašto ste uzeli baš ovaj brod i šta je zanimljivo za njega? Koordinator projekta i Mare Culture je sa Kipra, znači to je Tehnički univerzitet sa Kipra. Imamo još jednog partnera, grupa arheologa sa Pomorskog instituta, Instituta za pomorsku arheologiju sa Kipra. Tako da je kiparsko kulturno nasljeđe jedan od case slučajeva za ovaj projekat. I oni su nas upoznali sa činjenicom da postoji taj brod Kirenija čiji ostaci se drže u muzeju na Kipru, a koji je jedan od najstarijih potonulih brodova u istoriji, je li tako? I u arheologiji jedno veoma važno otkriće. Tako da je to za njih veoma značajno i postoji jedan muzej tamo na Kipru, zove se Talasa muzej, gdje ima replika toga broda. Tako da smo mi odlučili da probamo taj novi metod koji smo sada razvili sa ekspertnim timom na toj priči o brodu Kirenija i naravno arheolozi sa Kipra su nam dali odgovarajuće podatke, tako da nam je to bio neki kao pilot projekat, odnosno jedan mali dio ovoga projekta na kojem ćemo isprobati novi metod, prilagoditi ga i onda raditi dalje u tom smislu. I napravili ste 6 priča, je li tako? Jeste. Koliko je zahtjevno praviti ovakve priče, odnosno digitalno pripovijedati? Pa vidite, to vam je kao jedna TV produkcija, da kažem, možda čak i filmska produkcija. Naravno, sve zavisi za koji vizualni stil se odlučite. Mi smo se odlučili da imamo igrane priče i kombinaciju sa kompjuterskom animacijom. Angažovali smo jednog sjajnog crtača, Ensa Čišća, koji je veoma popularan. Svi ga dobro znamo. Svi ga dobro znamo i on nam je uradio zapravo taj osnov vizualnog stila. Naravno, to je sve vodio Bojan Hadžihalilović kao glavni za kompletan vizualni dizajn projekta i član ekspertnog tima i onda nam je Enis nekako dao taj početni stil u koji smo onda uklopili i glumce i uklopili smo neke druge elemente, a imali smo i druge 3 priče koje su više vezane za neke tehničke karakteristike broda. Tu smo imali glumca na zelenom ključu i za kojeg smo dodali neke animacije opet sa Ensovim crtežima. Dakle, ima tu mnogo posla, kako kažete, u domenu filmske industrije. Pa jeste, to je jedan veoma raznolik projekat i zapravo to je od nas zavislo kako ćemo ga osmisliti, ali evo mi smo se odlučili na ovaj način zato što nismo imali novaca da napravimo pravu, realnu, igranu produkciju. Ima li digitalno pripovijedanje trenutno uporište u praksi? U Bosni i Hercegovini, s obzirom da je u začecima, vjerujem da nema. Međutim, kako je u drugim gradovima u svijetu? Pa ima, znate, na internetu je to veoma
čest metod. Naravno, postoje razlike. Vrlo često imate sada i na web sajtovima neke vrste digitalnih priča. Recimo ima jedan sjajan sajt u ubistvu Kennedy gdje je kroz web sajt napravljen kombinacija znači web dizajna i tih pojedinih priča o pojedinim detaljima toga događaja. Naravno, sve zavisi od toga koliko kompleksna je produkcija i na koji način se zaklope te priče da saopće informaciju. I upravo u tome i jeste taj istraživački izazov da napravimo jedan metod koji će biti korisniku najzanimljiviji i najpogodniji, da on najviše iz njega nauči i da opet provede onoliko vremena koliko on može odvojiti za tu vrstu informacije. Znači da ne odustane u sred gledanja toga projekta. To bi bilo vrlo zanimljivo uvesti u škole, s obzirom da djeca sve više koriste i tablete i društvene mreže i nemaju toliko vremena niti strpljenja da slušaju naširoko o lekcijama. Vjerujem da bi bilo vrlo zanimljivo. Kakve su reakcije korisnika? Šta oni kažu? Postoji li potražnja za ovakvim pripovjedanjem? Pa odlično ste primijetili da je to jedan veliki potencijal za obrazovanje. Jer sada već djeca koja su odrasla na internetu, malo im je onaj suhi tekst nekako još dosadniji, da kažem, nego što je ranije bio. I mislim da je ovo jedna sjajna prilika da se elementi ovog metoda ubace u obrazovni sistem. Ne da se sve knjige sada izbace iz upotrebe, naravno, nego da se iskombinira i da se napravi neki atraktor toj djeci za pojedine teme, a vrlo lako je svaku temu ispričati na ovaj način. Tako da mislim da je to jedan veliki potencijal i mi smo upravo i današnjom preskonferencijom htjeli da skrenemo pažnju javnosti da ovo postoji. Mi smo radili i druge projekte kroz Sarajevo Graphics Group na ovaj način. Ovo je već, ne znam, možda 10. projekat, ali mi usavršavamo sada taj metod i eto, sve bolji i bolji. Nadam se da su korisnici sve zadovoljniji i zadovoljniji. Mi naravno uvijek pravimo korisničke studije jer jedino korisnici su nam relevantni. Stručnjaci mogu reći ovo ili ono, ali korisnici su ti koji u stvari odlučuju kako će nešto izgledati. Apsolutno. Ono što mene recimo žalosti što mi nemamo audio knjige. Imamo klasične verzije knjiga, međutim ne toliko audio knjiga koje vjerujem da bi bile zanimljivije za one koji su barem u začecima čitanja, ne oni koji nemaju toliko vremena. S druge strane, evo i digitalno pripovjedanje koje zaista može biti zanimljivo i iz kojeg se može mnogo naučiti. Spomenuli ste preskonferenciju danas u koliko? U 2 sata danas na Elektrotehničkom fakultetu. Ekspertni tim će se obratiti medijima. Naravno, tu će biti i predstavnici Univerziteta u Sarajevu, Elektrotehničkog fakulteta, za koje je ovaj projekat jedna odlična referenca i koji su ponosni da imamo ovakav projekat. I mi smo ponosni što ste jutros bili gost Novog dana i evo predstavili sve ovo što ste nam do sada kazali. Sa novim projektima vas očekujemo nekad ponovo ovdje u studiju Novog dana. Hvala najljepše. Bila je ovo profesorica Selma Rizvić, koordinatorica projekta Imare Culture za Univerzitet u Sarajevu. Dakle, govorili smo o jednom novom svjetskom trendu u Bosni i Hercegovini u začetku o digitalnom interdisciplinarnom pripovjedanju. Ostanite i dalje uz Novi dan. Kratka pauza, onda smo ponovo u Sarajevskom studiju.